Okay, mga gandang araw po sa lahat mga kaibigan at mga followers, mga subscribers. Okay, so ngayon iba naman yung aming gagawin ni Jared. Okay, ito naman yung pagsasanay ng kabilaang palo. Okay, left and right, explosive. Okay, explosive striking. Alright, okay, Jared, isang paa sa loob. Okay, alright, fighting position, ganito hawak, ready? Okay, talon sa kabila. Okay, yan, okay. Let's go. Let's go. Talon, palo. Okay, talon. Go. Up, yan. Sa taas ang hataw, Jared, ha? Dito banda, isang dangkal. Mula sa dulo, sa taas, yan yung target mo. Baka bumaba, ma-target yung kamay ko. Okay. Okay, ready, go. 1, 2, 3, 4, 5. That's okay. Okay, go. Okay, talon, talon, talon. Anak, stay away. Go. Stop. Talon, talon. Up, hold on. Hold on. Position. Yan, huwag kalimutan bumalik sa tamang forma. Okay, go. Alright, talon, talon. Okay, forma muna, forma. Talon, forma. Hold on. Talon, forma, go. Talon. Forma. Talon. Okay, forma. 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 Talon. Go. Out. Ulit, ulit. Go. Ayos. Okay. Normal stance. Go. Talon. Okay. Up, up. Yan. Relax muna. Relax, relax. Okay. Ready. Papunta sa kabila. Go. Talon. Okay. That's okay. Relax, relax. Okay. Hawak. Ganito. Ayan. Okay. Go. Alright. Relax. Go. Yan, relax muna. Okay, relax, relax. Go. Okay, nice. Okay, relax muna. Go. Yan, relax. Go. Okay, go. Relax. Oh. Yan. No, may tamang galaw na. Tama, sumasabay na sa ano, hindi na masakit sa bangs. Ready? Go. Talon. Siya. Yan, forma. Talon. Nice. Talon. Yan, ganyan. Go. Talon. Go. Nice. Talon. Forma. Talon. Alright. Forma. Talon. Forma. Talon. Da. Yan. Ganun lang kasimple ang galaw na yan. Pero pag titingnan nyo, simple, kaya lang nakakalito yun. Nakakalito pag